Selamat malam, eh, rekan-rekan sekalian. Eh, Malam ini saya akan menyampaikan materi terkait eh, Terminal Information System. Langsung saja. Basic information. Basic information in Terminal Information System is about latitude and longitude, Admiralty chart, time zone, UNTAD, local code. Yeah. And then authority, towage, traffic, provision, supplies, bunkers, officials, pilotage, approach, tides, radio frequency information, dangerous goods, ship repair, dry docks, airports, medical facilities, working hours, local holidays, development, port operators, cargo handling equipment, terminals, berthing accommodation, storage accommodation, shipping companies, and custom authorities. Port terminal. The word terminal refers to a complete port facility for accommodating loading, discharge of ships, and for the storage, stacking, and handling of cargo on shore. Bulk cargo terminal, oil terminal, livestock terminal. Example of container terminal is available in the picture. Container terminal. Here is the crane. Yeah. Here is the crane, and here is the quay, and here the ships, and then this one also the ship, and this is a road for truck, and this is a container yard. And then next is bulk cargo terminal. Bulk is one of item from cargo. Bulk is like such as I said in Indonesia is jagung, like tepung, terigu, gula, is the item of bulk cargo. And then ferry terminal. Ferry terminal is usually operated in Indonesia by PT ASDP Persero. The example road is on Merak Bakahuni, and the type of ship is in the back side of the ship. There are gate
gate can open and close, and then the quay, the bird is design is different from container terminal. Yeah. And the example picture is like this. And then cruise terminal. Nah, cruise terminal is the bird can same design same with container terminal, but in the side of a bird there is no crane. Yeah, there is only quay and no crane in the side of bird or quay. And then oil terminal. Yeah, oil terminal design is like the picture. In this picture, this is a pipe structure, and then the ship is uh, mooring or putting in the uh, berth of oil terminal, and this is LPG terminal, and this is LNG terminal. Yeah. And this is product tanker terminal. Yeah. X container terminal equipment and cargo. Location, LED and long map, terminal facts and figures at glance, the planning and booking process, IMO hazards cargo, OOG containers, uncontainerized cargo, and heavy lift operation, container freight station, swap, seaworld packing, container maintenance and repair facilities, railway station. Next. Here is layout of Port of Tanjung Priok. We can see this is the maps, and this is the area of hinterland of Port of Tanjung Priok. Yeah, this is Port of Tanjung Priok. Tanjung Priok is located in North Jakarta. Yeah, and the access of road is like and train is we can see there are the name road is Laksamana Yusudarso is from East Jakarta. Kelapa Gading is located in East Jakarta, and then this is access from airport. Yeah, so here is location of Soekarno-Hatta airport. Yeah, uh, and to east we go to east is area of West Java. This is the map is old version. Yeah, in the map
in this map we cannot see about new Priok, yeah. New Priok has can develop from the existing port already develop new Priok port, and we can see in the old port on this map is this is the type of bird or quay, yeah, and this is a type of quay also. Name is TPK2, and then this one is TPK1, and here is TPK3. So the ships channel is here, yeah, entering the channel, yeah, like this, yeah, and like this. Next. Here the example of terminal information system is Waymo in the example information is on Europe, yeah. In Europe, design information system is Quaywall, yeah. Quaywall is here, yeah. 2080 meters draft. The water draft is 15.3 meters. Terminal area is 1,200 meters. Stacking capacity is about 15,500 TEU empty containers, and is about 4 to 5 high stacking. Yeah. So from the investigation, we can imagine is about the container is like this, stacking, yeah, yeah, 3, 4, 5, yeah, and then to the right, go to the right, 4, 3, 4, 5, yeah, and same to the right here, and go to up here. Yeah, the design from information of both for taking high stacking is from container is like that. Dan 29.000 TEU straddle carrier area dengan susunan 2 high stacking, ya. Container gantries, ya, 24 container gantries including 20 post Panamax. Straddle carriers itu dengan ukuran spesifikasi 85 kali 3 high stacking, 66 kali 4 high stacking. Berarti dia desain itu adalah seperti kurang lebih seperti ini straddle carriers-nya. Nah, ini di sini ada rel, ya, rel. Nah, ini 85 kali 3 berarti ada di sini ada susunan, ya, kurang lebih seperti itu. Other equipment to reach stacker for full container stacking, kapasitas 41 sampai 45 ton.
power connection for refrigerated containers 1100 voltage 380 frekuensi 50 Hz and additional equipment for item other than integral reverse unit such as clip-ons is provided by different companies. Okay, next. Shipping lines have to provide all information. Containers to be loaded, discharged, transshipped, including quantity, size, weight for discharge. Information about reverse IMO cargo custom, OOG containers, and or uncontainerized cargo. Information necessary one working day shift. Operation excluding night shift. Nah, ini adalah informasi terkait tadi working day. Ya. Tadi seperti yang disampaikan di atas sebelumnya, shipping lines have to provide all information container to be loaded. Ya, yang menyediakan informasi itu adalah shipping lines. Itu ada container to be loaded, ya, kapan kontainer akan di loading. Kemudian kalau loading berarti dari sisi darat ke laut, kemudian discharge, kemudian transit, including quantity, ukuran, ya, berat, ya, port of discharge, ya, information about reverse IMO cargo, custom, ya, OOG containers, dan uncontainerized cargo. Nah, information necessary one working day shift operation, nah, excluding night shift. Nah, ini dia. Next. Then Eurogate handled, yeah, Eurogate handles IMO hazards and uncontainerized cargo according to international and local laws. Yeah. The following rules apply at container terminal and on board all container vessel. IMDG codes and international maritime codes for dangerous goods by the International Maritime Organization IMO, ya. Vernung, ya, ini dalam bahasa Jerman, ya. Shipping line shall supply in time all necessary information to Eurogate, ya, the port authority or other regulatory bodies as applicable. If container with IMO's class remain on board, Eurogate has to be informed about such container. Nah, ya, ini sedikit ada yang mau saya sampaikan. Eurogate, ya. Eurogate ini merupakan satu katakanlah community, boleh katakan community. Euro ini merupakan kelompok negara-negara di Eropa, ya. Negara-negara di Eropa itu ada Jerman, ya, Jerman, kemudian ada Belanda, ada Belgia, kemudian ada Prancis, dan lain-lain. Nah, seperti pada materi yang sebelumnya, PCS, Port Community System. Nah, ini bisa jadi bentuknya dalam satu pelabuhan, tapi kalau udah menggunakan label Eurogate, tentunya ini bisa jadi ruang lingkupnya adalah Eropa. Nah, ini karena dia di Eropa itu terbagi beberapa negara, tentunya logo Eurogate ini mengatur beberapa negara-negara di Eropa itu membentuk suatu kesepahaman ataupun korporasi ataupun perusahaan yang namanya Eurogate.
euro sehingga euro gap. Nah, sehingga menjadi satu, sehingga perdagangan di sekitar negara-negara Eropa itu bisa lebih terintegrasi. Nah, sementara kalau kita ambil contoh kasusnya di Tanjung Priuk ini adalah merupakan suatu di Tanjung Priuk ini, ya, Tanjung Priuk itu merupakan satu bagian kecil, merupakan berada di wilayah Provinsi Jakarta, dan katakanlah ini Tanjung Priuk, ya, ini Pulau Jawa, ya. Nah, Tanjung Priok itu hanya kecil sekali di sini, ya, katakanlah seperti ini. Kemudian di sini ada eh, Semarang, ya. Kemudian di sini ada Surabaya, ya. Nah, hanya tiga pelabuhan utama ini yang internasional, ya. Ini eh, pelabuhan lokal, ya. Nah, sehingga kalau kita bandingkan dengan negara-negara di Eropa dari sisi geografi dan ininya, tentunya berbeda. Nah, ini kalau kita terapkan sistem ini ke negara kita, tentunya harus jeli, kita harus jeli dalam melihat pembanding-pembandingnya, apakah itu cocok dengan kondisi geografi dan sosial ekonomik yang ada di negara eh, kita. Namun, jika hanya diterapkan di pelabuhan-pelabuhan utama, mungkin beberapa teknologi dan sistem itu bisa diadopsi dan bisa diterapkan. Eh, Kemudian movement of dangerous good. Nah, kalau berhubungan dengan IMO, tentunya ini standar, ya, tidak eh, kalau sudah MDG Code, tentunya IMO ini sudah standar di semua pelabuhan internasional dan pelabuhan lokal. Tentunya ini berlaku khususnya di pelabuhan internasional, ya. Pelabuhan internasional. Kemudian movement of dangerous good in Hamburg Harbor area have to be registered via ID by the GIF have good information basic G have good information system or JGIS, ya. The dangerous good information system of the port of Hamburg, ya. Ini di Hamburg, ya. Contohnya di Hamburg is we can go to www.gefahrgut.net, ya. Ini alamat websitenya, ya, port information systemnya. uh, JGIS has been especially developed to meet transport safety requirement. Nah, mungkin kita bisa coba, ya, kita coba go langsung to the website, ya. Ya, ini sudah kita dapatkan, ya, tadi berdasarkan informasi alamat information system di eh, Port of Hamburg. Nah, tadi sorry, ya, bukan ini. Saya coba setel lagi.
Ini data sudah benar. Ya. Nah, ini bahasa masih dalam Jerman, bisa kita langsung translate dalam bahasa Indonesia. Ya, ya. Nah, ini bentuk laman webnya, Sistem Informasi Barang Berbahaya. Nah, JIS ya. Nah, JIS adalah solusi modern untuk mengangkut barang berbahaya dengan modul deklarasi barang berbahaya untuk transportasi laut, peraturan laut MDG, ya, jalan ini ADR ya, ADR untuk jalan untuk barang berbahaya, tongkang itu ADNR ya, dan penyimpanan pemisahan. Nah, ini dia. Kemudian eh, ini untuk sistem informasi barang berbahayanya. Ya. Ada apa aja di sini? Kita lihat. Nah, oh ini dia JIS lebar peta jalan berbahaya. Di sini ada sampai kepada oke. Sistem informasi barang berbahaya. Kemudian ada model penelitian barang berbahaya. Oke. Ini terkait aturan berbahaya. Kemudian oh ini ada aplikasinya, sistem informasinya barang berbahaya. Ya, kemudian ya ada kontaknya. Ya, sebaran kecelakaan ini informasinya. Ya, terkait sebaran kecelakaan. Ya, kemudian kita jalan barang berbahaya. Nah, nah, ini merupakan peta jalan yang dapat dilalui di Kota Hamburg. Nah, pengumuman Kementerian Dalam Negeri tentang peraturan yang berlaku iklan ya. Nah, ini petanya Hamburg. Kita lihat ini apakah bisa. Ya, ini peta jalannya yang dapat dilalui untuk angkutan barang berbahaya. Ya, kurang lebih seperti itu. Eh, ya, kita sudah menuju tadi. The Dangerous Good System of Import Handbook ya, sudah kita tuju tadi. JIS has been especially developed to meet transport safety requirement. Jadi ketika barang tiba di pelabuhan, kemudian mau barang tersebut barang berbahaya, eh, maka dia harus melalui tadi rute-rute yang sudah ditentukan, sehingga eh, apa, tidak terjadi pelanggaran ya. Katakanlah eh, dari ini mengirim satu buah kontainer ya yang berisi itu barang-barang berbahaya ya. Nah, katakanlah sebuah ini mengirim ya. Nah, sebuah kontainer barang berbahaya dikirim dari Jakarta ya. Nanti ini dia punya logo. Kalau barang berbahaya itu biasanya eh, seperti ini. Ada logo tengkorak ya. Nah, ini logo tengkorak. Di sini biasanya logo. Nah, ini Nah, ini harus melalui rute-rute tadi yang sudah barang ini harus melalui rute-rute yang sudah ditentukan oleh tadi di Jalan Hamburg, di sekitaran Hamburg ya, yang boleh dilalui. Oke, next. OOG eh, OG container are loaded or discharged by specially equipped container spreads. There are Eurogate companies with special expertise in OG container uncontainerized cargo and heavy lift operation C 2.6 and point 7 ya. Nah, jadi ini loaded discharge container spread. Nah, jadi ini ada container spread spesial eh, untuk OOG container ya. Ini dia. Next. Uncontainerized untuk muatan yang uncontainer
cargo may be loaded or discharged on or off board a container vessel by gantry or floating crane. Floating crane must be ordered in advance early. Notice is advisable. Nah, jadi untuk barang-barang non kargo, non kontainer itu untuk bongkarnya, untuk operasionalnya itu menggunakan floating crane, dan floating crane ini harus diorder eh, segera, dan ordernya itu eh, harus mendapatkan persetujuan ya dari terminal operator ya. Nah, loading or discharging by gantry. Nah, kalau by gantry tadi kalau menggunakan floating crane, kalau by gantry itu working load without spreader itu 55 sampai 9 sampai dengan 95 ton. Maksimum loading length-nya along ship itu 15,50 sampai dengan 17 meter. Maksimum loading length Edward ship itu 40 meter. Ini height of quay above LW level itu 720 sampai dengan 7,70 meter. Height of quay above HNW level itu 3,63 sampai dengan 413 meter. Loading or release by floating crane ini kapasitinya 200 ton sampai dengan 100 ton. Maksimum hoist above water level itu 31,63 meter sampai atau 45 meter. Maximum reach from front side of 1 ton 8 meter. A lasting crew is available on board the container vessel. Blocking and lasting of the cargo. Nah, ini lasting crew ini kalau di Indonesia ini biasanya disebut dengan TKBM ya. Nah, tenaga kerja bongkar muat ya. Tenaga kerja bongkar ini dia terdiri dari kepala regu ya, ya, derek dan anggota. Nah, ini di order kalau di Jakarta, saya nggak tahu apakah sekarang masih, itu harus ordernya ke Koperasi Tongkar, lasing crew ini harus di order ke, oh sorry, ini lasing crew is available on board the container vessel. Nah, berarti ini lasing crew-nya ini dari kru kapal ya. Nah, bukan dari yang darat, ngambil dari darat. Nah, and lasing uncontainerized cargo ya. Nah, dia jadi di pelabuhan ini, di Hamburg ini tidak menyediakan yang namanya buruh bongkar muat, ataupun perusahaan ininya freight forwarding-nya itu tidak menyediakan, tapi menggunakan kru kapal. Nah, jadi sehingga ketika melakukan unloading muatan ini, ya katakanlah di sini katakanlah ini ada kapal ya, ketika mau meloading ke yard sini ya, terminal multipurpose-nya, nah mau di loading ke sini itu ini menggunakan floating crane ya. Nah, menggunakan floating crane, kerennya ada di sini ya. Nanti dia akan memanjang seperti ini. Nah, ulangin, ini saya gambar ulang. Nah, katakanlah ini kapal. Nah, floating crane-nya biasanya floating crane itu bentuknya katakanlah seperti ini, crane, ataupun ada menggunakan dua crane. Nah, ini si muatan yang ini nih, yang ini ya, dia seperti ini. Ini akan dipindah ke sini. Nah, nanti apakah menggunakan dua crane ya, dan digeser ke sini, kemudian ditaruh di sini. Katakanlah ini multipurpose terminalnya. Nah, kata seperti itu. Nah,
Untuk lasing, ini akan dari kapal, ini ada lasingnya. Nanti di sini ada plat atau pendudukan sehingga yang mengikat si barang ini. Nah, biasanya ada 4 di sini, ya. Ini 1, 2, dan sebelah sini 1 dan sisi sebelah situ 1. Jadi ada 4. Nah, ini yang lasing ini, yang buka lasingnya ataupun perekatnya itu nanti ada bisa berapa orang. Ini katanya di sini harus menggunakan on board the container vessel for blocking, ya, and lasing container cargo. Jadi menggunakan kru kapal. Jadi di pelabuhan tidak menyediakan. Namun kalau ada dari pihak luar, dari pihak shipping company sudah koordinasi dengan perusahaan freight forwarding yang dari luar, mungkin bisa masuk, ya. Tapi prinsipnya kayaknya mereka dari pelabuhan tidak menyediakan di Hamburg. Nah, selanjutnya, ya, eh, Eurogate, ulangin, Eurocargo Container Freight Station and Warehouse, Eurogate Company dispose of total area about uh, 5,400 meters to set with road and rail connection and direct connection to Eurogate Container Terminal Hamburg, ya. Nah, Eurocargo offers service such as out of gauge handling, stuffing and unpacking container, the storage of goods, as well as the environmentally adequate handling of dangerous goods, ya. Ya. Nah, untuk informasi kontaknya, ya, Eurocargo Container Freight Station and Warehouse, itu ada di Jalan Anwerpenstraße 3, 21129 Hamburg. Phone is 4940 745 2232, ya. Emailnya ada di sini, ya, dan internet eurocargo.cfs.co, ya. Nah, mungkin bisa kita tinjau langsung ini eh, alamat ininya. Untuk alamat, eh, kita bisa tinjau seperti apa bentuk webnya, desain informasi sistemnya. Oke. Ya, ini bentuknya untuk terminal information system dari Eurocargo, ya. Nah, tadi kita bisa lihat, kita Eurogate itu Eurocargo itu ada di Hamburg, ya. Nah, kita diskusi di Hamburg. Nah, dan Bremerhaven itu ada di sisi sebelah sini, ya. Nah,
Ini dia untuknya. Sorry. Oh, Hamburg tuh ada di sini ya. Tetap di Jerman. Bremerhaven berdekatan dengan pelabuhan Hamburg. Dan Wilhelmshaven ya, tetap ada di sini ya. Nah, kita lagi ada informasi apa? Nah, servisnya ada infogate-nya ya. Ini coba ditranslate. Eh, ya, ini ternyata nggak bisa ditranslate. Oh ya, ini English. Nah, ini dia. Ada infogate, the service portal of Eurogroup ya. Ada infogate-nya, multilingual all program. Eh, infogate-nya itu ya, multilingual all program configures in several languages in addition to German, their English, Turkish, course, and version-nya. Nah, secure access is protected by a password ya. Only you can view data ya, up to date available data infogate directly accessed to Eurogate database ya. Jadi kita kalau mau masuk itu keamanan security-nya itu adalah kita harus memiliki password ya, di protect by password ya. Nah, kemudian kita coba masuk ke glossary. Ya, belum container handling ya. Kita coba masuk ke langsung ke produknya saja ya. Container handling. Nah, ini dia. Wah, ini dia dapat menampung kapal-kapal yang besar ya. Ya, ini dia servisnya, produknya, container handling. At Eurogate, everything revolves around the box ya. At Eurogate, everything revolves itu around the box ya. Semua kontainer ya. As a container terminal operator, we handle the loading and discharging of container vessel at seaport and behalf of shipping lines ya. What sounds so simple, in fact, uh, highly complex ya, because uh, our flow and process rely on intelligent organization based and modern port technology ya, efficient IT and highly motivated employees. As a service provider, we offer high level of quality of in-ship clearance ya, friendly customer service, maximum safety and reliability. In recent years, Eurogate has made considerable investment uh, in expansion ya. Jadi Eurogate sudah melakukan ekspansi pada fasilitas terminalnya, eh, penambahan peningkatan investasi ya, untuk pengembangan port developmentnya, terminal facilities-nya, and is ideally positioned to meet the charging market demands of its customer, in particular with regard to the increasing size of vessel ya, to increasing size of vessel ya. Jadi untuk kapal menampung kapal-kapal yang berukuran eh, besar ya. Uh, our core business is container handling at seaport. Jadi ini khusus untuk kontainer ya, terminal khusus untuk terminal. This is service complemented by supplementary service such as intermodal transport to seaport, internal region, seaworld, packaging, and container service repairing. Nah, seperti yang tadi disebut sebelumnya, ada contoh kasus untuk port itu ada tugas bagaimana jika ingin mengimpor kebun teh dari Jerman, mau melakukan impor satu produk kebun teh dengan satu perusahaan di katakanlah Indonesia.
maka seperti apa nih prosedurnya? Apa informasi apa yang kita dapatkan di sini? Kita bisa menuju ke ada infogate, Limaspol produknya, eh, terminals, ya. Nah, ini terminal A. Tadi seperti yang saya katakan, ada Eurogate ini mengoperasikan beberapa terminal tuh Bremerhaven, Hamburg, eh, Wilhelmshaven, La Spezia, Ravenna, Salerno, Tangier, Limassol, UST Luga. Nah, coba handling, kita pergi go to Bremerhaven. Nah, ini dia Bremerhaven ya. Eh, Vessel departure, ya ini sudah ada di vesselnya. Kemudian bagaimana kalau kita mau melakukan order? Untuk order itu, ya kita coba ke go to Eurogate Content Terminal, Operation Link Content, ya. Bremen Ports. Oh, there is no for Bremen Ports. Kita close saja. Container Flag Station. Nah, kalau kita mau ke Container Flag Station, ya. Nah, ini dia. Kita langsung menuju ke kontaknya. Nah, kontaknya ini eh, ada lagi ini alamat di sini bisa kita tuju. Eh, ini sudah EU atau info atau telepon ya. Kita bisa langsung sorry, ternyata dia langsung harus masuk. Oh, kita bisa email ya ke cfs.info@eurogate.eu ya. Nah, ternyata seperti itu kita email ataupun telepon langsung ke nomor ini. Ya. Nah, jadi kita jauh-jauh hari kita kan mau melakukan order untuk container freight station ya, untuk packing ya, untuk packaging ataupun tadi untuk container handling itu eh, belum ada untuk packaging ya. Untuk packing itu kita bisa, nah untuk depot dan wrapper ini juga bisa eh, kita menghubungin di ya service. Nah, ini tadi dikatakan ada business hour, hour coordinates ya. Udah di sini. Nah, ini dia kontaknya. Ternyata bisa dikontak ke sini. Ya, ke nomor yang ini. Langsung dihubungin, ya, bisa dihubungin. Kalau untuk container handling ini pun, nah, further information terminal ya. Untuk terminal, oke. Ternyata tidak ada. Mungkin bisa langsung saja ke, ya tadi infogate. Nah, tidak ada di sini. Ya, tidak ada kita dapatkan. Ya, mungkin bisa langsung ke kontak yang ada di sini ya. Nah, kita bisa kontak, bisa melalui ini, langsung ke nomor telepon ini, ataupun bisa melalui sini. Kita email dulu mungkin jauh-jauh hari, karena biasanya untuk pada web, untuk laman-laman kontak ini, untuk mengisi model seperti ini, pembalasan cukup lama. Pengalaman saya, untuk di dalam negeri cukup lama, untuk di luar saya belum tahu, tapi paling tidak kalau kita bisa telepon ke sini, ke nomor ini, terlebih kalau kita sudah punya kenalan itu lebih bagus lagi. Nah, tapi untuk secara umum, masyarakat umum, nah kita bisa menggunakan informasi ini untuk komunikasi, untuk order terhadap, nah ini container handling, intramodal transport, depot and repair, packing, port teknologi, dan wind energy. Ya, kemudian next, Swap is the expert, ya, Swap is the expert in seaworld making, ya, water, heavy, breakable air, oversized cargo. Swap packs
all kinds of goods in a professional and reliable manner. The staff of shop is very professional and particularly well trained in Hamburg. Ya. Shop is located directly at Eurogate Container Terminal Hamburg and dispose of an indoor area of uh, 3,000 400 meters and an outdoor area of 15,000 meters. But shop does not only do seaworthy packing, but also lasing and unlasing of container on board of seagoing vessel. Nah, jadi ternyata tadi informasi yang di sebelumnya itu tidak ada menggunakan untuk loading unloadingnya menggunakan kru kapal, tapi ternyata di sini ada perusahaan ya, swap ya, swap seaworthy packing. Ya, ini itu dia menyediakan eh, jasa lasing dan unlasing untuk kontainer on board of seagoing vessel. Nah, jadi dia menyediakan ini jasa ini, jadi ini bisa digunakan. Jadi biasanya untuk kapal-kapal itu kapal-kapal yang Panamax ya, kapal-kapal yang katakanlah kapal-kapal yang besar ya, dia ukuran seperti ini ya. Ini kan dia punya susunan kontainer ada banyak. Nah, ini biasanya satu kapal ini krunya katakanlah dia punya kru 20 orang ya. Nah, ketika dari eh, kren ya, dari kren mau loading ke kapal ya. Nah, ketika dari sini dia ini barangnya menuju ke sini ya. Nah, ketika sampai di sini nanti si kontainer ini akan dilasing ya, dari lasing dari plat bawah ya, akan dilasing modelnya seperti ini, dilasing ke sini ada dua. Kemudian juga yang ini di urutan yang ini juga akan dilasing, dilasing ke sini mungkin dan ke sini. Demikian juga ke atas. Nah, yang melasing ini adalah apakah yang 20 orang ini atau menggunakan jasa swap seaworthy packing Jimbe. Nah, ini dia. Oke, next. Container uh, repairs and maintenance must be performed outside the terminal area. Ya. An expert for container maintenance and repair is the Eurogate company. Remain container depot and repair remain is located in the seaport of Bremen, Bremerhaven, and Hamburg. Its core business is that of handling, repairing, and servicing container and unfinished container empty containers. A range of specially made to ensure that damaged or dirty containers are quickly ready for service again. In Hamburg, remain operates an empty container depot and Drenor updates with long asset is core business remain buy and sell container, supplying new and used sea container. Nah, untuk container repairs and maintenance itu dilaksanakan di luar terminal area. Nah, itu pelaksananya itu adalah ini Remain GmbH Container Depot and Repair Dradenauer Deus. Nah, ini untuk yang ini bisa ada di Hamburg, kemudian kontaknya ada di sini. Nah, ini ada internetnya ya. Coba kita cek menuju eh, ya, kita coba menuju ke websitenya. Oh ya, ternyata sama ya. Nah, ini dia tadi sudah ya.
Nah, ternyata masih berada dalam satu web ya. Nah, ini dia depot perbaikan ya. Nah, nah ini kontaknya tetap masih di sini. Remain JME. Nah, ini kontaknya sudah langsung ada, bisa langsung dihubungin ke. Nah, bila foto kita sedang berada di Jerman, bisa langsung menuju ke nih Remain Container Depot. Ini Ludwig S. Hartstraße Bremen. Dia buka sampai Senin sampai Jumat jam 6 sampai jam 19. Nomor telepon eh, ini ya. Nah, ini alamatnya juga ini sudah ada semuanya ya, cukup komplit. Kalau sudah ada alamat, ini kita bisa langsung cari saja ya. Kalau sudah ketemu, kita bisa langsung saja cari di Bremen. Itu pun kalau kita sudah mengetahui alamatnya, informasinya sudah tersedia, itu dapat kita lakukan dengan cara kita langsung go to ya, kita bisa langsung menggunakan eh, ini, kita bisa langsung menggunakan fasilitas ini. eh, ini kita bisa langsung menggunakan fasilitas eh, kita langsung bisa menggunakan fasilitas Google Maps ya. Ini dia ada di sini di Bremen ya, ada di lokasinya di. Nah, ini dia ya. Kalau kita sudah mendapatkan alamatnya, kita langsung saja search di Google Maps. Kita menggunakan Google Maps. Nah, kita langsung ketemu Ludwig Ersatzstripe. Nah, ini dia lokasinya ada di sini. Nah, kontainer perbaikan kontainer ya. Nah, alamatnya dari sekitar sini. Nah, itu dia. Nah, ya, ya, sudah kita. Ya, lanjut lagi. Hmm, ya, ada lagi itu layanan The Eurocombi Terminal Railway Station is located directly at the container terminal site. It disposes of 11 handling racks. It's 200, 720 meters in length with 6 crane along with container. It is also possible to handle swap bodies and trailers. Nah, kontaknya Eurocombi Terminal GmbH ini ada di sini, ada di Hamburg, nomor teleponnya ada. Nah, untuk websitenya tidak ada, jadi bisa langsung ditelepon ke nomor yang ini. Kita bisa langsung bila mana kita mau dari area pelabuhan, kita mau kirim ke suatu tempat, kita bisa menggunakan jasa eh, ini by railway ya, bagi kereta api. Nah, next, service and security ya. Service and security, general information ya. Working hours ya. National holiday,
Tadi working hours sudah ada di website, tadi sudah kita cek. General information juga sudah ada. National holiday, nah ini kita mungkin bisa masukin di beranda, menu utama ya, di beranda, di web biasanya di laman web itu ada, ini ada laman di sini beranda ya. Nanti di sini di halaman beranda awal ini kita masukkan informasi yang update. Nah, di sini lain-lainnya. Ini bisa di sini space yang ini, tinggal pilih spesies yang ini untuk national holidays. Nah, bisa kita tampilkan secara hari yang sama ataupun kalender ya. Bus shuttle service at terminal apakah ada ya, untuk kru kapal mungkin, supplies and disposal ya, port health authority and immigration ya, kantor kesehatan pelabuhan dan imigrasi. Nah, itu ada di mana posisinya, di pelabuhan. Container terminal information and security ya. Ini harus ada tersedia, eh, layanannya ya juga. The Eurogate Container Hamburg operates. Nah, ini seperti ini ya. The Eurogate informasinya, Container Terminal Hamburg op- op- operates 24 hours a day and 7 days a week. Nah, ini secara umum. Kalau ada perubahan informasi ini harus misalkan ada suatu hari tertentu, tadi ada hari libur nasional, nah harus diinformasikan pada, harus ada informasinya, baik ya di web atau di mana harus tersedia informasinya. The Eurogate Container Container Handbook operates 24 hours a day. Nah, 7 days a week. The sum applies for all authorities. The terminal R is subject to the regulation imposed by ESPS Code, International Ship and Port Facility Security Code. Therefore, ya, by the ISPS Code ya. Jadi ini sudah mengacu kepada peraturan internasional ya, sehingga standarnya sama, mungkin di seluruh pelabuhan nasional sudah menggunakan ISPS Code ya. Therefore, walking, cycling, and driving at the container terminal without permission uh, is strictly forbidden. External person, uh, drivers forwarding goods or spare parts to container vessel must be requires special permission when entering the terminal area. The Eurogate Container Terminal Hamburg is located within the free trade zone and is a certified authorized economic operator. The container terminal operate 24 hours a day, 7 days a week. The schedule is, yeah, the working hours are Monday to Friday. There are 3 shifts, and shift 1, 7 a.m. to 3 p.m., shift 2, 3 p.m. to 11 p.m., shift 3, 11 p.m. to 7 a.m. Saturday or Sunday and national holiday is shift 1 and 2, 7 a.m. to 7 p.m., shift 3, 4, 7 p.m. to 7 a.m. ya. Ordering of gangs by the terminal operator ya. Oh ya. Gangs is, tadi, ini gangs ini yang tadi yang saya katakan, gangs ini itu, gangs ini adalah TKBM ya. Eh, Kalau di Indonesia ini dikatakan TKBM, tenaga kerja bongkar muat. Ya, yang dia terdiri dari satu KRK, biasanya susunannya, kemudian satu derek, kalau dia menggunakan derek, dan sisanya anggota. Nah, ini biasanya 5 sampai 10 orang per regu.
Nah, untuk multi purpose ya, untuk uncontainerized cargo, untuk lasing juga seperti itu ya, untuk lasing tadi. Nah, ordernya tentunya jauh-jauh hari ya. Katakanlah kapal berangkat ya dari kapalnya berangkat menuju ke Hamburg ya. Nah, ini tanggal 1 bulan Mei. Nah, perkiraan sampai di Hamburg itu katakanlah tanggal 1 Juni. Nah, maka dari tanggal 1 Mei ini sudah kita order ke sini, buat order ya, buat PO, purchase order untuk order terhadap geng. Bila mana ada eh, bila mana ada bila mana ada muatan yang yang sifatnya uncontainerized ataupun ya containerized juga untuk lasing unlasing ya. Saturday until 10 a.m. ordering to of gangs for shift 3 on the same day. All shift for Sunday and shift 1 and 2 on Monday. Receiving and delivery of container by trucks. Ya, during weekdays, the Eurogate interchange enables container receiving and delivery 24 hours a day. Truck can deliver and pick up container at any time between Monday 4 a.m. and Saturday. Ya, Saturday 12:30 p.m. on Sunday it close. Ya, kalau menggunakan truk, nah ini dia ada pengecualian di Saturday. Nah, itu ada waktunya. On the following national holidays, ya, ya, on the following national holidays, the container terminal remain closed or operates as on Sunday. Ya. Nah, ada hari-harinya itu, hari nasional ini Nihjar, New Year's Day, tanggal, oh ya, ini New Year's Day, tanggal 1 Januari ini sama sekali tidak bekerja. Jadi kalau ada kapal yang mau sandar di Hamburg, pada tanggal 1 Januari itu pelabuhan tidak beroperasi. Good Friday, ya, hari Jumat Agung itu bulan tanggal April, work as on Sunday, ya, itu jam kerjanya sama seperti hari Minggu ya. Nah, Easter Saturday, kemudian itu tidak bekerja juga. Easter Monday juga work as Sunday, Labor Day juga tidak bekerja, hari buruh, Ascension Day, nah, work and Sunday, with Sunday, with Monday juga tidak. Ya, seperti itu deh informasinya. Eh, there is a bus shuttle service from free of charge ya. Starting from the main building, visitor must register at the port security office. The shuttle service can be ordered 24 hours a day by phone via internal extension. Ya, 2701 or when calling from outside phone ya, ada the bus will pick up passenger at the port security office or the gangway of the container vessel ya. Jadi bisa untuk menjemput kru dan juga di port security officer untuk bisa untuk kru dan lain-lain, kru kapal. Bunkering facilities, full oil is supplied from bars at a rate of 4 tons per hour. If due notice is given before arrival, an output up to 2000 tons per hour is possible ya. Ini kapasitasnya untuk bunkering. Auxiliary pump service is on request. Slop disposal is according to the pump performance of the vessel. Ya.
The disposal of up to 2 tons is free of charge if finished within 1.5 hours. Yeah. Fresh water can be ordered by barge. Waste and baggage disposal. Yeah. The waste and baggage disposal is carried out by truck. Vessel must be ordered waste and container via their agent, stating the total amount needed. The disposal of household garbage is compulsory. Ya, jadi informasinya cukup detail ya, tersedia. The master is required to complete and sign the maritime declaration of health supplied to him by the pilot, also available at www.port.health.org. He must present them to the water polite. Water polite on arrival in Hamburg to gain the clearance. In case any of the health question of the maritime declaration on health are answered yes, the port health authority shall be notified in advance on contact Hamburg Port Health Center. This is the phone, number phone, and the name of affects. And the Port Hamburg border control is carried out by the water police according to the law on port security and German weapon, etc. Certain data, crew list, passenger list, port of call list, weapon list are required 24 hours prior to the arrival of the vessel. Yeah. Since 1 July 2004, the Eurogate Container Terminal Hamburg operates in compliance with the ISPS Code Security Regulation. The Terminal Information Security describes the security measures of the Eurogate Terminal Hamburg set up to secure your vessel. The person in charge of all security-related question in the port facility security officer PFSO is available 24 hours on phone internal extension. The ship security officer SSO or his assistant must assure 24 hours availability during the harbor berthing time. Shipping lines have to hand over the communication data of the SSO for the harbor berthing time in Hamburg to the terminal representative. The following security measures and proceedings are obligatory. Access control of terminal personnel. All Eurogate staff use ID card for personal identification. This ID card display the company logo, the holder name, and pictures. Terminal access by staff is controlled via an electronic access system. That means all staff members who present their ID cards when going on board a container vessel are ready passed security the terminal area. Ya. Terminal monitoring. All terminal access point are secured with Vincent's camera, motion sensor, and electronic access system with turnstiles. The terminal is permanently monitored. The security personnel is authorized to stop people for security inspection as well as to check vehicles or similar within the safety area. Security inspection of crew members. It is strictly forbidden to move around the terminal area without permission from the port security. The stay on terminal restricted to the bus transfer from to the container vessel to from the gate or cement mission. Yeah.
Ya, the Yuri Gate, ya, container Terminal Hamburg is entitled to check the ship personnel for identity. In case of security level 2, the whole ship crew has to carry their Siemens registration book or shore pass with them. Only the Siemens registration book or shore pass is an authorization for the transfer from to the container vessel to from the gate or Siemens mission. A security inspection of visitor and ship supplier. All people who intend to visit and go on board a container vessel have to get a visitor permission from the terminal for security. The permission is only granted if the visitor is able to identify himself through the personal identity card or passport. A shuttle bus will bring the visitor to the gangway of the vessel. In case the security or ship officer SSO does not give permission to come on board, the visitor will be taken back to the terminal gate by shuttle bus. Ya. Ship supplier without an unlimited access permission may use their own vehicle to drive to the vessel, but they will be escorted by the terminal security personnel. In case of security level 2, the SSO has the possibility to carry out the security inspection of the ship handler on board the container vessel outside the terminal area. Ya, ferry terminal, ya, ferry terminal is like this, ya. I think the ferry terminal uh, is same with the terminal in Batam, ya, Nagoya, Batam, ya, is the ferry terminal is like this. Ya, then ferry terminal, ya, ferry terminal, spot ferry terminal, location driven by destination and marine condition, difficult shoreline issue, residential, CBD, industrial, ya, public access views, aesthetics, shoreline condition is water deep, ya, currents, fits and breakwaters, marine traffic and marine life, ya, ya. Street access, ya, terminal building is lobby, ticketing, control, collection, passenger out count, counting, security, secure holding, boarding control, vessel access is about pier, deep water, berth, mooring, rem, elevation, gangway access. The system business process is like this: street access, ya, ticketing, lobby, ya, ticketing is usually there are building, ya, box, the model is box, ya, we can buy the ticket the person in the building or buy the ticket from machine, ya. And tickets collection, security, passenger count. I think here is the security or passenger count who count the passenger, and then after that we can go to the secure holding, yeah, boarding control, yeah, and then go to the pier, go to the ramp, gangways, yeah, uh,
gangways, access from the bird to the ship, and then finish. Okay, next. Passenger control and separation by road. Simultaneous vessel landings can occur, embarkation and disembarkation conflict. Here is street access, ticketing, lobby, ticket collection, security, passenger count. Here, secure holding. Here secure holding is here, boarding control is here, pier, uh, pier, rem, rem, gangway, here is gangway, yeah, next, yeah, yeah. I think the information I can explain is embarkation and disembarkation conflict. Yeah. So in this system, we can know. I can uh, see the flow of disembarkation. Yeah. So unloading for the passenger. The flow, I think, is from the ship. This is the birds. The flow. This is the flow. This is the flow for loading. Loading passenger, and this is, I think, I can describe the flow of unloading. The passenger uh, arrival, the ranges arrival, arrival. So the ship I can describe is like this. Yeah, the passenger go from here, and get to the here. So the flow is like this. Yeah, yeah, yeah. Then yeah, ah, conflicts. So the conflicts is uh, the conflicts we can manage the conflict, if we have the system in and out the passenger. Yeah. Conflicts, we can reduce the conflict by adding the weight of the gangways or the pier of the ram. Example, existing pier is 2 meters. In the peak situation, I think the pier or ram is the capacity is overload. So we can modification the width of the pier or ram. We can add up to 6 meters. The number is depend on how much the passenger traffic activity in here. In here, so in here and in here. Yeah, yeah. Think more common terminal arrangement.
Ya, ya, this is more common terminal arrangement ya. Nah, this is the different system ya. Ticketing, lobby, terminal building ya, terminal building ya. Hmm. Ticket collection executive count, so the ticket collection is in here ya. And secure holders is in here, gangways is in here, boarding control is in here ya. Ya, I think the business activity uh, uh, in the first design is in here, uh, and now yeah, in here yeah, in here. So now is activity ticket collection is in here. Yeah. Operation ya. Operation. Yeah, operation. Yeah. This is the operation, the channel of the ferries. Yeah, this is the ferries. Yeah, yeah, we can see. Yeah. I can show you the additional information about the yeah, yeah, I can show you. This is the port in Ajibata, ferry spot in Ajibata. Yeah, yeah. This is depend on my experience. Yeah, I can see you. Yeah. Hmm. Hmm. Yeah. Yeah. Hmm. Yeah. Yeah, the sample is like that. Yeah. Next.
A route may have multiple stops. Yeah, passenger may or may not disembark at stop. Passenger count is difficult to maintain. Uh, to maintain. First in, first out pre-staging passenger is difficult. Yeah. A crossing between 2 points. All passenger disembark to its stop. Yeah. Next. Yeah, this is the uh, example of the ferry capacity. Yeah. So I can show you my experience in Ajibata ports. Okay. Yeah. Oh no. Let me show you. Yeah. Yeah.
So in this video, I'm in Port of Ajibata. So yeah, tinggal aja. So here the access to the here. Uh, Here is the access uh, to uh, where of uh, the ferry Roro Port, and yeah. Pertama aku ke pelabuhan yang di sana, pelabuhan lama. Ternyata di sana line apa? Keberangkatannya jam 3 sore. Nah, kemudian diarahkan ke pelabuhan yang sini milik PPTD. Eh, Ternyata di sini itu eh, ada sedikit apa? Eh, eh, Sesuatu hal untuk masalah tiketing. Nah, untuk tiketing di pelabuhan Ajibata ini itu harus ternyata pemesanannya by online dan pemesanannya itu harus melalui website ataupun aplikasi yang dapat download di Play Store. Nah, nama aplikasinya itu adalah nama alamat webnya itu adalah toba.ferizi.com. Nah, ini dia guys, kita lihat. Nah, ini dia untuk pemesanan mulai tanggal 17 Agustus 2022, pembelian tiket feri lintasan Ajibata Ambarita dapat dipesan secara online melalui website toba.ferizi.com. Nah, ketika aku login ke website itu dibutuhkan, kita harus aktivasi dulu. Nah, untuk loginnya dapat menggunakan Facebook, akun Facebook ataupun akun Google ataupun jika kita sudah memiliki alamat Gmail. Nah, Facebook, kemudian nanti akan input nomor ID berdasarkan KTP. Nah, kemudian kita di situ dapat melakukan pemesanan. Setelah berhasil aktivasi, akan ada verifikasi akun yang masuk kepada alamat email yang sudah kita input pada laman registrasi pada web tobaferizi.com. Nah, setelah kita masuk ke email, kemudian kita klik tombol aktivasi akun, maka secara otomatis kita sudah terverifikasi akunnya pada web tobaferizi.com untuk pembelian tiket. Nah, setelah itu kita masuk kepada order pesan ataupun cari booking. Nah, masuk kepada fitur itu, kemudian kita masuk melalui melakukan pemesanan pelabuhan asal keberangkatan, kemudian tanggal keberangkatan, kemudian pilih jam keberangkatan, kemudian pelabuhan tujuan. Nah, tujuannya kalau dari Ajibata itu tujuannya ke Ambarita. Kemudian setelah berhasil, kemudian kita pemesanan oke, semuanya sudah clear, baru kita nanti mengisi persyaratan perjalanan, yaitu harus memiliki terverifikasi sudah memiliki persyaratan perjalanan COVID, yaitu vaksin ketiga booster. Nah, setelah itu semua berhasil, kemudian baru ke pembayaran dapat dilakukan berapa opsi melalui pembayaran online, bisa melalui bank transfer ataupun bank transfer ya. Tadi saya coba dengan menggunakan virtual account Mandiri dan saya bayar, kemudian sudah berhasil. Kemudian setelah berhasil
pada akun saya di Mandiri. Kemudian saya kembali kepada cek pesanan tiket pada laman ferizi.com. Kemudian di situ akan muncul nanti kode booking. Nah, akan muncul kode booking. Kode booking itu yang kemudian, nah ini ternyata sudah ada rambu kendaraan tidak bertiket. Nah, kendaraan tidak bertiket lewat sini. Sedangkan yang bertiket mungkin berarti sebelah sini ya. Nah, ini udah ada portal, gate portal masuk. Nah, ini dia masuknya dari sini. Tadi ada 2 jalur pintu masuk, pos 1 dan pos 2. Nah, di sini kalau kita sudah punya kode booking, di sini adalah tempat cetak tiket. Nah, pos yang ini untuk cetak tiket. Nah, di sini cetak tiket. Nah, cetak tiket, setelah cetak tiket baru kita masuk ke lajur. Nah, ini ada beberapa lajur, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, tadi saya masuk lajur sini. Nah, ini udah cukup bagus penataannya. Penataan lalu lintas di area pelabuhannya sudah cukup bagus, lalu lintas kendaraan sudah cukup bagus. Nah, ini juga ada terdapat beberapa warung kopi. Nah, itu dia kedai kopi Borugul Tom, itu tempat pemesanan tiket bagi kita yang belum melakukan pemesanan tiket online. Nah, itu dia pemesanan tiketnya. Kemudian ini adalah perkantorannya untuk penumpang passenger. Itu ada information center, sudah cukup bagus menurut saya. Kemudian ini lajurnya, jika kita tadi sudah memiliki tiket, dapat melakukan antrian di lajur ini. Nah, ini yang merupakan bus untuk menunggu antrian. Nah, ini adalah tarif informasi penyeberangan. Ya, tadi saya memilih pada aplikasi ferizi.com sudah ada. Tadi saya menggunakan kendaraan jenis Avanza, itu juga fotonya udah ada. Saya merupakan termasuk golongan 4, kendaraan golongan 4, kendaraan penumpang dengan tarif baru Agustus 232.700.000. Nah, ini tarif barunya. Saya sudah menggunakan tarif itu. Ini tarif saat ini. Nah, ini kalau saya melihat informasi dari spanduk ini, tarif saat ini saya melihatnya tanggal hari ini, tanggal 5. Nah, tarif baru 232, berarti hari ini sudah dilakukan tarif baru. Nah, saya tadi bayar Rp232.700. Nah, tarif baru berlaku mulai 1 Oktober. Nah, berarti saya sudah menggunakan tarif baru. Nah, itu sudah ada keterangannya di situ. Nah, itu dia informasi tarifnya. Sudah cukup bagus. Ada beberapa petugas yang di lapangan, petugas pengatur lalu lintasnya. Ada dari ini. Nah, ini ternyata line ini adalah untuk roda 2. Nah, roda 2 sebelah sini. Nah, ini roda 4. Nah, itu kendaraan kami sudah berada di depan sana, di area depan sana. Ini untuk pejalan kaki sebenarnya, ataupun untuk petugas lintas. Nah, ini adalah angkutan umum mungkin yang masuk ke area sini. Nah, ini area sekitar penyeberangannya untuk gate masuk ke sana. Dan di sebelah sana untuk penyeberangan orang, guys. Nah, itu penyeberangan orang untuk penumpang. Nah, ini untuk kendaraan. Nah, lajur ini ada 2 lajur, 2 arah. Jalan ini 2 arah untuk masuk dan keluar dari dermaga. Nah, ada 2 lajur. Nah, tadi dari petugas menginformasikan supaya kami maju ke depan sana untuk menunggu kedatangan feri. Nah, menurut saya yang perlu diperbaiki dari situasi jalan ini adalah pemberian lajur garis putus-putus marka putih ya, untuk pembatas lajur arah dermaga dan arah ke sisi keluar dermaga, keluar pelabuhan, sehingga ada pembatas lajur. Tadi karena petugas juga menanyakan ke saya, Pak, ini kalau truk ataupun bus 3/4 lewat muat enggak berapa pasan ketika di sana? Nah, saya bilang kalau bus 3/4 muat, tapi kalau truk tidak, kemungkinan tidak, karena ini cukup sempit ya pembagiannya. Jadi yang sebenarnya yang benar adalah kalau memang harus seperti itu, harus dibuat lajur, pemisah lajurnya, lajur arah yang berlawanan arah, marka putus-putus, ini harus dipasang ini marka. Dan yang sebenarnya pun adalah untuk tunggu, ruang tunggunya kendaraan ada dikurangin kapasitas jalan, kapasitas ruas jalan ini untuk kendaraan yang keluar. Nah, bagaimana kalau ada atur oleh petugas adalah tadi petugas sudah menginformasikan bahwa
yang boleh di dalam kendaraan, maka penumpang akan Ya, tadi merupakan eh, ya informasi yang serupa untuk eh, layanan ferries ya di Pelabuhan Aji Batam. Next, ya berkapasiti 'arrival service time', 'vessel clearance time', 'maneuver', 'tie-up', 'gangway placement', 'disembarking time', 'passenger volume bottleneck', 'passenger walking times', 'vessel holding area'. Ya, berkapasiti 'departure service time', 'embarking time', 'passenger volume bottleneck', 'passenger walking times', 'vessel holding area', 'vessel clearance time', 'gangway removal', 'tie-up and maneuver'. Simultaneous disembarking and embarking might not be viable due to security requirements, difficult at best, no control in hazardous area, passenger load control is difficult. Automobile embarking and disembarking procedure include in TCKM, TCKSM, not addressed further in this presentation. Dock capacity, sum of individual berth capacity, number of vessels serving berth and hour capacity of vessel serving berth. Note that not all vessels using berth may be identical. Road crossing capacity, vessel frequency, vessel passenger capacity, peak hour factor accounts for any fluctuation in demand during peak hour. Question to think, ya. How should the lack of standardization between operators be handled? How should the lack of standardization between operators be handled? Ya. Should ferry terminal information be added to the TCKM's terminal section? Should discrete analysis of each main element, ticketing, waiting area, control, boarding control, be substituted for a MERS general approach? Solve the manual content information on auto capacity. Ya. Oke, dan eh, sampai jumpa di materi berikutnya. Oke, terima kasih. Sekian terkait dengan tadi materi terkait dengan Terminal Information System. Terima kasih. Selamat malam.